Iti weather update. Aggargaraw ti Bagyo Domeng, ti amyana na lauli ti daya akabaybayan iti Batanes. Monitor ti sentro ti Bagyo, iti 670 kilometers daya ti Basco, Batanes. Napagtalanad na ti kapigsa ti angin na nga 120 kilometers kada oras, asidag iti sentro. Kan pasaray pubigsaging nga na 150 kilometers sa kada oras. Manam na mga rumar ti Bagyo Domeng iti Philippine Area of Responsibility intun bigat iti malam. Dagiti na dumado mga temperatura ti lugar iti pagilan ti bigan kalawag, agpada nga 27 degrees Celsius ti Baguio City, 21 degrees Celsius. Iti Visayas, Iloilo City, Cebu City, ket Tacloban, agpapada nga 28 degrees Celsius. Iti Mindanao, iti Zamboanga City, 27 degrees Celsius, iti Cagayan de Oro, 26 degrees Celsius, ken iti Davao City, 28 degrees Celsius. 45 degrees Celsius iti mapaspasaran ita tanga hitindex iti Baler Aurora, Kasiguran Aurora, CBSUA Pili, Camarines Sur, ken iti Borongan, Eastern Samar. 44 degrees Celsius mat iti Lawag City, Ilocos Norte, Tagupan City, Pangasinan, Tuguegarao City, Cagayan, Iba, Zambales, Sangli Point, Cavite City, Cavite, Alabat, Quezon, ken iti Birag, Catanduanes. 43 degrees Celsius mat iti Pasay City, Metro Manila, Sinait, Ilocos Sur, Baknutan, La Union, Apari, Cagayan, San Ildefonso, Bulacan, Tauca, Miling, Tarlac, ken iti Infanta, Quezon. Simingising tinit alas 5:26 ti bigat ket dumnek inton rabii alas 6:22. Ditan ti weather update para ti Bombo News and Views. Siak ni Bombo Jan Joshua Kapatik, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, basta radyo. Bombo!